Hami Ooh. L. L. Tuloy mo, tuloy mo. Anong kalukuhan yan? Ay. Bilis naman ni Bulinggit. Oh, abo naman, abo. Ooh. Madiin ba ni Kulot? Hindi gaan. Ito, madiin. Ang galing yan. Ito, madiin. Ayan, nakukuha niya. Mabilis na siya eh. Slowly lang anak, slowly. Down first. Ano ba gusto mo? Mabagal siya, mabilis? Yung sakto lang kasi hindi niya naisusulat mabuti. Eh, tinignan niya hanggang sa huling pitch eh. Madami daw. Kaya nagmamadali. 24 yan. Ay, Oh, good job. Oh, next one. magkasinggaan sila ng sulat. Ito. Come on, Daddy. Oh, siya naman daw. Yeah, your turn, your turn. That's your name. Can you spell your name? J. O. N. C. Good job. Oh, next one. Ayun ako. Okay. S. This S. one, letter I. Okay, letter I. T. T. A. Uh-oh. S. H. Slowly lang. O. I. Slowly. J. S yun. S. May nakaligtaan ka pa, oh. Tamas ka na sa taas. E. E. Mabilis din naman sa'yo, ah. Oh. Kung I. ano, basta lang, ayun na oh, di pa niya na ano. Eh, papalikan mo. Oh. Baka malabo mata niya. T. Wow! Yeah, oh, last na. Oh, ayan pa, oh, oh. 24 pages yan, anak. Last na. Done. A. Hmm.